नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि जुलाई मास 1 तारिख मंगलवार। आज सकाळर टॉप 20 देश विदेश ठारू अनेक योजनार खबर उपरे आसंतु नजर पकईबा। तेणु करी भिडियोटी को प्रथमरु शेष पर्यंत देखिबाकू अनुरोध। भिडियो को गोटिए लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथम आसीथिले गोटिए सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु फलरे एहीपरि हेल्पफुल नुआ नुआ भिडियो आपण मानकु ठारे प्रथमे पहुँचीबो। एवं आपण माने केउ सब जिल्ला गुडी करू देखुचंती निश्चय कमेंट माध्यम रे मतामत देबे। तो आसंतु आजिर खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर है उपरमुंडरे प्रबल वर्षा जोगु मयूरभंज और बालेश्वर जिले में बन्या भय बढ़ी जाइछि। सुवर्णरेखा बुढ़ाबलंग और जलका नदी फुलिबारे लागिछि। रविवार राति 11टा राजघाट ठारे सुवर्णरेखा नदी जलस्तर विपद संकेत स्तर छुईछि। बुढ़ाबलंग नदी जलस्तर बढ़ुछि और सोमवार सुधा विपद संकेत स्तर छुईपारे बोली अनुमान करा जाउछि। लघुचाप जनित लगाण वर्षा जोगु मयूरभंज जिल्लार समस्त स्कूल दिन बंद रहिबो। लगाण वर्षा को दृष्टि रखी 30 तारिख सोमवार ठू 3 दिन जाए जिल्लार समस्त स्कूल एवं अंगनवाड़ी केन्द्र बंद घोषणा करिसेंती जिल्लापाल हेमाकांत सैब। बंगोपसागर में सृष्टि लघुचाप प्रभाव में सोमवार बालेश्वर और मयूरभंज समेत अधिकांश स्थान में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा संभावना रही। आसंता 2 दिन रे यह धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम मुहा होई उत्तर ओडिशा गांगेय पश्चिमबंग और झारखंड आड़कू गति करिवो। यह प्रभाव में राज्यर अधिकांश स्थान में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हो पारे। परवर्ती खबर जुलाई 2025 आरंभ हेबा सहित अनेक बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि, जहाँ साधारण लोकंक पॉकेट एवं दैनंदिन जीवन उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाइबो। एथिरे रेल टिकेट बुकिंग ठारू आरंभ करी बैंक सेवा पर्यंत अनेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन मध्य रहिछि। आसंतु जानिबा जुलाई पहिलारू केउ नियम परिवर्तन हेउछि। प्रथम है ट्रेन टिकेट हेबो महंगा। भारतीय रेलबाई 1 जुलाई रु टिकेट भड़ा वृद्धि करिपारे। नॉन एसी कोच पाई प्रति किलोमीटर रे 1 पैसा एवं एसी कोच पाई प्रति किलोमीटर रे 2 पैसा वृद्धि हो पारे। छोट यात्रा रे एही वृद्धि सामान्य होई पारे, किंतु दीर्घ दूरता यात्री माने प्रभावित होई पारंती। तापरे तत्काल टिकेट बुकिंग रे कड़ा नियम। टिकेट दलाल माननकु दमन करिबा एवं स्वच्छता वृद्धि करिबा पई आईआरसीटीसी तत्काल टिकेट बुकिंग प्रक्रिया को सुरक्षित करिछि। 1 जुलाई रु केवल आधार जांच होइतेबा यूजर माने तत्काल टिकेट बुक करि पारिबे। 15 जुलाई रु टिकेट बुकिंग समय रे ओटीपी आधारित जांच बाध्यतामूलक होइछि। तापरे आसिला एलपीजी एवं जेट इंधन मूल्य रे संभाव्य परिवर्तन। प्रति मासर प्रथम दिन रे तैल कंपनी गुड़िक एलपीजी एवं विमान इंधनर मूल्य समीक्षा करती। 1 जुलाई रे मध्य एलपीजी मूल्य रे ह्रास किंबा वृद्धि संभव। यह सीधा सड़क परिवार बजेट उपरे प्रभाव पकाइबो। एही समस्त परिवर्तन उद्देश्य हेउची सिस्टम को स्वच्छ एवं डिजिटल भाव में सुरक्षित करिबा, किंतु सही समय रे यह साधारण लोकंक पॉकेट उपरे चाप मध्य वृद्धि करिपारे। परवर्ती खबर निजर व्यवसाय आरंभ करिवार स्वप्न देखुथिबा उद्योगी माने पाई भारत सरकारक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक सुवर्ण सुजोग आनिछि। एही योजना अधीन रे अणकृषि क्षेत्र में कार्यरत छोट और सूक्ष्म उद्योग गुड़ी को आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि। पूर्वरु एही योजना रे सर्वाधिक 10 लाख टंका ऋण मिलुथिला बेले, किंतु 2024 साधारण बजेट रे घोषणा अनुଯାयी एहाकू वृद्धि करी 20 लाख टंका करा जाइछि। एही योजना अधीन रे ऋण नेवा पाई कौनसी जामिन किंबा सुरक्षा देवार आवश्यकता नहीं, जहाँ एहाकू अधिक आकर्षणीय करुछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड ई-केवाईसी पाई आज पूरी कंट। डेडलाइन रो आज शेष दिन। जो हिताधिकारी ई-केवाईसी करिनाहंती आज करि दियंतु। आउ जो माने करिवे ताकू सरेंडर करागला बोली धरि नियाजिबो। जो माने आज ई-केवाईसी न करिवे 3 मास कार्ड सस्पेंड हेबो। तांकू 3 मास पर्यंत चाउल मिलिबो नाही। सेमानंकू 3 मास भितरे ई-केवाईसी कले कार्ड पुनः सचल नचेत करिजिबो। ए जाबत 20,58,000 ई-केवाईसी करिनाहंती कहिले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। तेबे जो माने आज ई-केवाईसी न करिवे सेमानंक जगारे नुआ लोकंकू दियाजिबो बोली पूर्वरु स्पष्ट करथिले खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। आज परे आउ बढ़िबनी समय सीमा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡିରେ ଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ 11ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ। ସୋମବାର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ଡିର ଜିଲ୍ଲାର ପାସମାଇଲାମ ଫେଜ୍ 1 ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ରାସାୟନିକ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 12ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ 11ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାଟି ସିଗାଚି ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ପାସମାଇଲାରାମ ଫେଜ୍ 1ରେ ଘଟିଛି। 11ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ଜଣ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା। ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହିଭଳି ପାଗ ବା ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ସେହିପରି 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ସହିତ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ରେଳ କ୍ୟାଟରିଂ ଓ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଲଭ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଣିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲା ଓ ବାରାଣାସୀରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜର ନାମ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ରାମଲାଲା ଦର୍ଶନ ଏକ୍ସ ଗୁଆହାଟୀ ଏବଂ ଏହା 12 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଗୁଆହାଟୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 4 ରାତି ଓ 5 ଦିନିଆ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଓ ବାରାଣାସୀର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ଆଗାମୀ ଏବଂ 8ମ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଦେଶର ପରିବାର ଗଣନା କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ, ଭାରତର ଜନଗଣନା କମିଶନର ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଘର ଗଣନା 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଆବାସିକ ସ୍ଥିତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସୁନା ଶସ୍ତା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନିବେଶକମାନେ ଆମେରିକାର ମାକ୍ରୋଇକୋନୋମିକ୍ ତଥ୍ୟରୁ ସୁଧ ହାର ଉପରେ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗର ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ସେୟାର ବଜାର ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଭାବନା ସୁନା ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏମ୍ସିଏକ୍ସର ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମୂଲ୍ୟ 1563 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 1.61% ହ୍ରାସ ପାଇ 95,524 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ଦ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି ବାଘ, ଭାଲୁ କି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଏମିତିରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଓ ମୌସୁମୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶିମିଳିପାଳ। ହେଲେ କେବେ ଖୋଲିବ ତାହାର କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ, ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳିଲା ଜାହାଜ। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଦେବଦୂତ ଭଳି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା।
ओमान उपसागर रे एक मिशन रे थिबा भारतीय नौसेना युद्ध जहाज INS तराब को MTY चेन 6 नामक एक जहाजरू बंचाओ बंचाओ चित्कार शुभिबाकू लगिला। आउ परे जना पड़िला कि पुलाउ पताकाधारी MTY चेन 6 गुजरात रो कांडलारू ओमान रो सिनास को जाउथिला हेले जहाज रे हठात निया लगी जाइथिला। आउ डाक शुणी भारतीय नौसेना अधिकारी देवदूत भली पहुंची थिले। 13 जन भारतीय नौसेना कर्मचारी एवं 5 जनकू सदस्य वर्तमान निया लिभाइबारे नियोजित अछंती। परवर्ती खबर गत वर्ष T20 विश्वकप जीतिबा मात्रे रोहित शर्मा एवं विराट कोहली क्रिकेटर सबुठारु छोट फर्माट्रु अवसर नहीं जाइथिले। भारतर इंग्लैंड गस्त पूर्वरु सेमाने टेस्ट क्रिकेट को मध्य अलविदा कहिथिले। दुईटी फर्माट्रु अवसर नवा परे रोहित विराट एवं अंतर्जातीय क्रिकेट रे केवल एक दिवसीय फर्माट रे सक्रिय अछंती, किंतु सेमाने एही फर्माट रे केते दिन खेली पारिबे से विषय रे एक प्रश्न उठुछि। एही समय रे वरुण चक्रवर्ती तांकर ड्रीम टीम घोषणा करिसंती, जेउथिरे से एही उभय क्रिकेटर को बाद दैसंती। परवर्ती खबर जीवन बंचाइबा पई चलंता गाड़ीरू डेइले अजय देवगन। से पुणी आउ काहाठारू नुहे बरं गोटिए मांकड़ ठारू। आपण अनेक हिंदी फिल्म रे कुकुर बिलेई मांकड़ एहीपरी अनेक प्राणी अभिनय करिथिबा देखिथिबे। सेथिरे एहीपरी किछि घटना घटिथाए जहा आपणकर सबुदिन पाई मने रही जाइथाए। सेहीपरी एक घटना विषय रे सुपरस्टार अजय देवगन ललाटपो को एक सांप्रतिक साक्षात्कार रे कहिछंती। से कहिछंती जे 1997 मसीहा मुक्तिलाभ करिथिबा फिल्म इश्करो शूटिंग समय रे मांकड़ गाड़ी चलाउथिला। अजय देवगन एवं आमिर खान गाड़ीर पछरे सीट्रे बसिथिले। आमिर खान मांकड़ सह मजा करबाकू जाई पाखरे थिबा पानी स्प्रे साहाय्य रे मांकड़र कानरे पानी पुराई देइथिले। परवर्ती खबर रवि धान किणा को नहीं खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सोमवार एक बड़ घोषणा करिसंती। धान किणा अवधि सरिले मध्य समस्त टुकनरू सरकार धान किणिबे बोली मंत्री प्रकाश करिसंती। अन्यपक्षे धान किणिबाकू थिबा चाषी को आखि स्कान करबाकू पड़िबो। आखि स्कान करिथिले परवर्ती समय रे धान किणी हेबो। वर्तमान सुद्धा सरकार 19 लाख मेट्रिक टन रवि धान किणी सारिलेणी। गत वर्ष 12 लाख मेट्रिक टन किणा जाइथिला। चलित वर्ष अधिक किणा गलाणी, तथापि समस्तंको धान किणा जीवो। चाषींको टोकन लाफ्ट हेबो नाही बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल रे प्रकृति कोप देखिबाकू मिलिछि। जुआड़े चाहिए खाली पानी आउ पानी। प्रबल वर्षारू लोक हस्तसंत हेउछंती। रास्ताघाट बंद, जलबंदी स्थिति, भूस्थल और बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। भारतीय पाणीपाग विभाग पाई सोमवार पाई उत्तराखंड निमंते रेड अलर्ट जारी होइछि। केतेक स्थान रे अति प्रबल वर्षा और वज्रपात हेबा पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। फल समस्त स्कूल कॉलेज बंद रहिछि। सेपटे 24 घंटिया तीर्थयात्रा रे ब्रेक लागितिला, एबे ताहाकू हटाई दिया जाइछि। परवर्ती खबर कटक रेल स्टेशन रे एक मालगाड़ीर 3टी खाली बगी ट्राक को खसी जाइछि। एही दुर्घटना स्टेशन रो लूप लाइन नंबर 8 रे होइछि। सोमवार सकाळ प्राय 8:30 रे एभली घटना घटिछि। एथिरे केही मृताहत होई नाहंती। एही दुर्घटना पाई भद्रक, कटक, विशाखापाटना ट्रेन लाइन रे गाड़ी चलाचल साधारण रहिछि। सेहीपरि कटक पारादीप रूट रे मध्य ट्रेन चलाचल स्वाभाविक रहिछि। मरामती पाई यांत्रिक ट्रेन घटनास्थल रे पहुंची काम आरंभ करिछि। तेबे अपराह्न सुधा काम शेष हेबो बोली खोर्धा रोड रेल पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर लघुचाप जनित लगाण वर्षा जो सुंदरगढ़ जिला कांसबाहाल ठारे थिबा शंख नदीर जलस्तर वृद्धि पाइछि। सेथिपाई मंदिरा डैम रो 4टी गेट खोली दिया जाइछि। डैम रु 17,972 क्यूसेक जल प्रवेश करिथिबा बेले 17,870 क्यूसेक जल छड़ा जाइछि। फल रे ब्राह्मणी नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबारे लागिछि।
ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶଙ୍ଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେପୋ ରେଟ୍ରେ 1 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଶତର ବଡ଼ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଆର୍ବିଆଇର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ ଲୋନ୍, ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ରେ ସୁଧ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆଜି ବି ସେତିକି ସୁଧ ଦେଉଛି ଯେତିକି ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏଫ୍ଡିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିବେ, ତେବେ 24 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ? ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ନିଜର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରାବର ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏକ ମାଇ ହଳଦିଆ ଆନାକୋଣ୍ଡା 7ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଶାବକଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ମା ଆନାକୋଣ୍ଡା ସହ ଶାବକମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନତ କୁମାର ନାରାୟଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶାବକ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆନାକୋଣ୍ଡା ସଂଖ୍ୟା 14କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଅଣ୍ଡିରା, 2ଟି ମାଇ ଓ 10ଟି ଛୁଆ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର। 2019 ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ ମାଡ୍ରାସ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ 8ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମାଇ ହଳଦିଆ ଆନାକୋଣ୍ଡା ନନ୍ଦନକାନନ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ଥର 2022 ଜୁଲାଇରେ ଗୋଟିଏ ଆନାକୋଣ୍ଡା 9ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2022 ମସିହା ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ଏକମାତ୍ର ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଶାବକମାନେ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ରେଳବାଇ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସଂରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ବା କନଫର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକା ବା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ବିଶେଷ କରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ 20ଟି ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।